Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Huzur. Huzur, the translation of the address will be carried out by Khalid Mahmood Sahib. ہمارے معزز مہمان جو قازقستان سے تشریف لائے ہیں مکرم کنگز کسکمت اللہ، اپنے مختصر خطاب میں انہوں نے کہا ہے: حضرت اقدس اور تمام شاملین جلسہ سالانہ کی خدمت میں السلام علیکم۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے قازقستان کے تمام نمائندگان دل کی گہرائی سے حضرت اقدس اور عالمگیر جماعت احمدیہ کو جلسہ سالانہ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کا یہ اجتماع جماعت احمدیہ کی تعلیمات کی خوبصورتی اور اس کے حسین نظریات کی کامیابی کی گواہی ہے۔ حضور، آپ کے الفاظ نے ہمارے دلوں میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے اور ہمارے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ قازق قوم کے مشہور علماء و مشائخ اور مذہبی رہنما جیسے ابو نصر الفارابی، خواجہ احمد یساوی، محمد حیدر دولتی، آبائی شاہ کریم اور سلطان محمود سب نے دین اسلام کی تعلیمات کی بہت تعریف کرتے ہوئے اس کو اختیار کر کے اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی تلقین کی ہے۔ اگرچہ عصر حاضر میں دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، مگر اس بات میں ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ ان سب میں سے مسلم جماعت احمدیہ کی تعلیمات اور نظریات ایسے روشن سورج کی طرح ہیں جو اتحاد و یکجہتی کی طرف ساری دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ جماعت کے نظریات دوسرے مذاہب کا احترام سکھاتے ہیں اور تعلیم کو عام کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، نیز ایک پرامن خوشیوں بھری زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ انجام کار یہ نظریات ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور، آپ کا اور تمام منتظمین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے جلسہ سالانہ میں شمولیت کو ممکن بنایا۔ اللہ تعالیٰ مسلم جماعت احمدیہ کو تمام نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ Azur, our next speaker this afternoon is Mr. Sergei Menakov. Mr. Menakov comes from Kyrgyzstan and is a school teacher by profession. He is also an associate professor of physical, culture, tourism and services and has taken a keen interest in the work of the community. This is his first visit to the UK and he would like to just say a few words in Russian. Салам алейкум, господин Халид. Салам алейкум, друзья и слуги Аллаха, гости, озаренные светом веры, или пока еще не верящие. Я гость Ахмадийской общины из Казахстана, где прожил всю жизнь. Русский, рожден в православии. С удовольствием и благодарностью я принял приглашение приехать на Жалсан. Первые шаги знакомства с учением Ахмади – это исключительная приветливость, миролюбие, почитание всех пророков, всех вер. Большая ответственность и большая честь быть среди людей, нашедших истину для себя и несущих свет этой истины остальному миру, несмотря ни на что. Я понял, что самая главная ценность для мусульман Ахмади – это люди. Это видно по общению среди вас и по заботе о нуждающихся по всему миру. Здесь я узнал о школах, библиотеках, больницах, водоснабжении для людей, которые не могут себе этого позволить. Для них это строят мусульмане Ахмади. Строгие нравственные требования для вас естественны. Приглашение на Жалса я могу расценить как надежду на то, что в нас, людях иной веры или неверящих вовсе, вы видите не туристов, а людей, способных понять бескорыстие, жертвенность, искренность учения Мирзы Гуляма Ахмеда.
способность следовать ему, быть достойным пить из этого источника. Особая благодарность гостей из Казахстана, организаторов Жалсы. Мы понимаем, что за тяжелый труд гостеприимства для десятков тысяч участников и гостей Жалсы вы, ваши жены и дети не ожидают награды, кроме благодати и милости Всевышнего. Примите смиренное пожелание всем мусульманам Ахмадии, чтобы учение ваше пробивало бездушие и разрушало неверие, чтобы и те, кто называет себя мусульманами, и те, кто называет себя иначе, увидели истину в вашем учении и в вашем учителе. Рахмет. Zur, the translation will be rendered by Khalid Ahmed Sahib. हमारे एक और मौजूद मेहमान जो कजाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं मिस्टर सरगेई मनाकोव, अपने खिताब में उन्होंने कहा है खलीफातुल मसीह अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह तमाम दोस्तों और अल्लाह के सब ऐसे बंदों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम जो अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो चुके हैं या अभी ईमान नहीं लाए। अगरचे अभी जमात अहमदी की तालीमात से मुतारफ़ होने की तरफ पहला कदम है, लेकिन ये मालूम हो चुका है कि जमात अहमदिया की तालीमात इंसानी हमदर्दी, अमन व आशती और तमाम अंबिया और मज़ाहिब के एहतराम पर मबनी है। ऐसे लोगों के दरमियान होना अगरचे एक एजाज़ की बात है, मगर एक ज़िम्मेदारी का भी तकाजा है। जिन लोगों ने ना सिर्फ अपने लिए हक़ को तलाश कर लिया है और अब सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए इस हक़ को अपने साथ साथ लिए फिरते हैं। जलसा सालाना में शमूलियत से ये बात ज़ाहिर हुई है कि जमात अहमदिया के लोगों के लिए सबसे कीमती और काबिल कदर चीज़ अल्लाह की मखलूक और उसकी भलाई है। ये बात यहाँ आने वाले मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान से बातचीत करने से मालूम हुई। ये भी मालूम हुआ कि जमात अहमदिया दुनिया भर में ज़रूरतमंद और मोहताज लोगों की खिदमत के लिए स्कूल्स, हस्पताल, लाइब्रेरियाँ तामीर करने के साथ साथ उनके लिए ज़मीन से पीने का पानी निकालने का भी इंतज़ाम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब काम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए किए जाते हैं जिनको खुद ये काम करने की ताकत मुयस्सर नहीं। मैंने देखा है कि हुस्न खुल्क जमात अहमदिया का एक इम्तियाजी निशान है। जलसा सालाना में शमूलियत के दावतनामा को मैं इस उम्मीद के साथ कदर की निगाह से देखता हूँ कि जलसा सालाना में मुख्तलिफ ममालिक से शामिल होने वाले तमाम मजहबी व गैर मजहबी लोगों की शक्ल में आपको सिर्फ टूरिस्ट नज़र ना आएंगे, बल्कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, मसीह मऊद व महदी मऊद की तालीमात की हकीकत को समझने वाले और उन पर अमल करने वाले होंगे, और वो सब भी इसी चश्मा से सराब होंगे जिससे अहमदी हो रहे हैं। कजाकिस्तान से आने वाले तमाम मेहमानों की तरफ से जलसा सालाना के तमाम मुंतज़मीन की खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि तमाम दुनिया से जलसा में शामिल होने वाले हज़ारों मेहमानों की मेहमान नवाजी और उनकी देखभाल एक बहुत मुश्किल काम है। हमें यह भी मालूम है कि इसके बदला के तौर पर आप सब और आपके अहलो याल सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की रज़ा और उसके फ़ज़ल के उम्मीदवार हैं। तमाम अहमदी मुसलमानों के लिए मेरी ये दुआ है कि अहमदियत की तालीमात रूहानी तौर पर मुर्दा रूहों को ज़िंदा कर दें और बेईमान लोगों के दिलों में ईमान दाखिल कर दें। इसी तरह वो सब जो खुद को मुसलमान या कुछ और कहते हैं, अहमदियत की तालीमात की सच्चाई और हकीकत को समझ जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर।